Evergreen Classic. And to one thing, I have for Buna half Sunyane. This state, Grobia, Ufi, if you are now called Brokun, every home sweater, and one tea chrono. Hey, TV station be a bahono. Ye freho and sweater, my TV station. Be beer, you are. Nadiana open, Sankai Bob, Upesa was and be a drop of chili. Shia, and sweater, my TV station. What you're from so what Evergreen Classic. Keep watching Nsiateman TV. Oswana Monshe Nsiateman TV. Radio ya ye dim. Nsiateman TV number 1. Yo amande share ayam somfo Michael Ahin. Dodo na aframi bingo. Enne ye be piem e wotachiman. Nsiateman TV de monim say baby bia ye bowura ho. Eye osofo pon kese bia kyese niema asofo no ye no ebro adwene ntiase so. Dodo na ye ka ne ho nsem na oje ntenene. Enu ntina ma Nsiateman TV ebe piem e wotachiman ha. Se ye ne sofo yi e bedidi nkomo. Na yahwe niema otumi ye ene niema oye. Esan say sofo no de o say ono ne gidie ewo ensuom na ensuo no de na ade ena ama ne ho nsem agentrene wo manga na mu ma kyese nipa bia bia mo ka ne ho asem enti ne do Nsiateman TV abepiem ewo tachiman ewo sofo na kache ya ne behwetwe nkomo ba ko mienu ne yahwe ne a otumi ye ne sene a obecheche ma yatene ma biase ko nipa dodo na anya den ente de o ka ne de o ye na se enti ye twa ye ho aba ne ye ba yani sofo pon no ebesia ne mahu de ekọ ne de eba bia yo amande hye sane American kan na ye Nsiateman TV be piem e wotachiman ha ye be piem a ye ne osofo pon ya wo je ntrene e wo man Ghana ani kura hodo so ne hu tire be piem ha enche wo bebre ne ye be kọ osofo nchen na ye de ekọ bia abremu na mahu sane a nasem ne nsuo tumi na wo ka no etie osofo ni din ya de fe no e Reverend Ejay Kodie. Eja, yama wache. Mejosu. Na empomo tesen. Obade ada o mam ho din pa. Ere yamias. Omani hye. Eye sofo a, hye se Oma Ghana. Yaso enko adidie wo nema bi hu a ama waje internet se obia e kana asem. Ubebie u TV o, ubebie hifa o social media hifa ba bia waje ho no. Eye Reverend Ejay Kodie ne ho na ya bebedu nnei. Also, na editing sensem bi omo kan say ye kra yaso yate bi ntama Nsiateman TV be pie mu ha ne say wo de wo say anointing oil ene sa oil sensem no wo no unjindi na wo gidie e wo nsom tumi more than anointing oil ne sa ne ma no say na wo ka fa ho ma me na se na me nchia tiefo me chia tiefo nyina am se mtumi nka chekakra say obakwa adwae na say omba ya na oye ne huyi sa omam hwem program bia wo hwe a won say me program metwa bia no etinsu achi say ya nsu eda ho ya suta no na wadaroma enye na edagya na yetwa ne mum ye kire na yapagya ye nso Africa franka no e wo asofudie kwan so abibire ma asofudie kwan so ne nka ne sa wahu da bia omuka anointing oil ye pa bet minua obehwem nu nipa no oyare stroke anwa no ama ntini mu asisi na wasen ama na anointing oil se onkonom na wo sofo no ye udini upenipa na akunu sir because ye kan say stroke chu bia ntini na mu asisi entinu this oil exercise na ntini nu srade no ema emu biebie be na yasen ama na anointing oil say onsan no enye bibia na ya anointing oil okay what you say okay a bia wo sede na de bantie ni problem bia beba no e wo sede ye solve no okay na ye katumi asem a da nyankopon bo so bo asase obonsuo ntu kan Genesis 1 na me fa Bible no na ye nsua ade me pa disua pa dia abibifu ankasa no ye mpa disua ntu kan asem ade ne sofo aka no
na odi achi enwa wo de mu asabi wo didi afa chame obi nka se ne sofo nka nchen se ye de ajanan eye shu ye de yempabo obegi adi because ne sofo na aka mi wa na entisa ono so onkosu ahwe se asema sofo kan eye nokure na enye nokure ntimi de oni bi hye se ya ye besua de mi fancy o ye besua de na me bibia practicals de me kire no ko ye ho practicals hwe se eye nokure ana enye nokure na hu difference a ewo ye ntem me de me je bibrem ni ma nyina di ade bia wo Africa spirit bia wo Africa bia me gini di nyankopon na de mai yen hwa de wo Genesis 1 verse number 1 Bible no kura enne di kan ma men kan kakra bi nkyerɛ wo atifi asɛm wo se adebo mfitiase ye no onyankopon bɔ osoro ne asase na asase ye sakasaka ne hunu na esum wɔ ebunani na onyankopon honhom butu nsuani satem na nyame mbɔ nwura dabi na ombo nipa ade ana wabo ya asase odi nsuo ya akwankyere na odi nsuo ya adwuma na obe condemn se obi kita nsuo de ya akwankyere onye ne hu ni papa ana otise no wadi nyankopon atem because in the beginning no ho na ne honhomote yes what you say ho no na ne honhomote ansa na asase spirit o Bible Revelation adisem 12 verse number 16 ho na asase spirit wo kan verse 13 ni ba so obabi nyankopon mane kode nkese ne ntaban ni so onfa ntumfiri ni problem otu ya woko na ape na won so di nachi enti woni di nachi ope na chen no verse 16 o se nanso asase boa oba no na asase bue na num emene asubonten a otwase ni pufiri na num no hwan na boa oba no enyi nyankopon enya no nten oyo enye sofo eya asase enti na nanum ni minyansa omo bompa bia omo de nsa ana nsuo ni chiritwe di ampon omu ya na asase no omo de ama asase ya wodi ni nsuo bi edam patam no wa friends nsuo no so wodi ni na wa friend na nanom samanfo uko Italia omo no they believe in ghost enti wo pe wo ye saint enti wo Roman sum ni mu a efri Italy Rome enti no bon se St Paul St Francis St Andrews St Mary's St Obiawu o saint be ye mi na be ma ko wu na mfrance na be ma na de bua mi na de medicred wo ye bosomsum ni be se Italy ni de ono ko ka se St Paul help me oh on de ne nyame be yesisi ya be ye de ne de oh bronsam tumi nye enso ya de ba ko but wa brand ne de no de ko different level ama obi agye atum e de ate asore na hwe Roman agye ba bia na no na me bisa asem bi oh never for ne kun Yesu ese Roman fo a na ode kanokre Italy fo betna se Israel fo betna se Italy fo mbeche omo somo bo bi no munkunu dabi se yete na omo aba fa Ghana ni abrantie bi na so trema abrantie tuntum kama na Togo fo abeche ne se mo abrantie no ye bebo na se nuam de na wayam se waye nsankyere ne nga Ghana fo beti ase enti Israel fo betna se Yesu aye nsankyere ne ntinu omo de na ba Italy se Italy fo mekunu na why boni anya ukrum na ombeku ade na ehmo ko wo Italy ya yinsuan de what you say entinu me I believe in the rivers me jinsu honhum di pa esan say nyankopon bo ade no ba bia na honhum di kan ti first eyinsu da bia me ni pe kasa me ka che ne say nyankopon ontia sondam nanu na video bi ewo social media sofu bi a ofa oba ewa sondam me ka che ro say it's true obetumi afa no se honhum bi antio honhum benet honhum ntina eya scan wanya minim police ni bi ha wasi asondan me papa otetem na ohwe papa na asole onkwa asole o wasi asondan be 4 bi osunyan asole bi osunyan o wasondan na obabi babi e no no mu be graduate asofo na obefa bi na ode akoto na asole na otifie ti Sunday mu ya asole ne pon a na omo de says na koma no nti asore nyina pon a na omo de says na makoy says na ma police ni no etu police ni business o ye ne say wa to asase te se te chima na obeto asase na wasi asondan na wapeso fu bi de ato ano nti no bosome so na wapia oka na watwe na obe yesis nti ono so de ni sika be kwakoto taxi o be kwakozi asondan what you say nti no nyame honhom nti asondan ho enti ma mefa we nchiro ba bia nyame honhom ote nyame wo ba bia no honhom ete Psalm 46 verse number 4 Psalm 46 verse number 4 o say asuobi nsomienu o say asuobi
ni momu ma nyankopon kuru anegye se nso ta no ne da hoyi nso fufuro bi bebo ni mu a ono wombo nso biam ono wombo nso biam da nso fufuro na bebo ni mu nti emfa ne se ebi a subin ebebo ni mu a ne nyankopon ani agye se nso mienu ayden abom good nti o se asuo bi ni momu ma nyankopon kuru anegye osorosoro ni tena bia kronkron no enti ba bia nso mienu bom no ho na nyamete o bible nti nyamete asondam o de sofo a o se nyamete wo asondam no o frema so reverend asondam wo no ho na nyankopon tenti ya bechia no be oba ha betia ma bechia se nyankopon tia o tia se ye be ya mbompa ye be se wa kire bibi kakra se bompa ya nsa na ya start adwuma aha enne kire so wa baba bi atumi ye den ewo nti ye bibifo no one thing is yempe yikurum ade yes ade we yikurum no yempe wo Ghana ni tim free na okoti bi Joshua oh Nigeria ade Nigeria so for ne very powerful oboko South Africa na okubushiru mu honom na okwakoya asore ho no asan fa plane na wa bra ye ti Ghana ha asofo wo ha o kita tum kama ebetim dia solve problems but uye ni kurom ni de ompe meme se enye obi se he opane asota no ni mame nsabi na memfa mane ba bia wo onjida me kama sem nyina gusu se me din so yi common so Atraman TV o me sere mo mumma de omoye bia nya kama na enye prompom abetu obeye bi ko ni kurom ni no otitwi won so titwi but mame nka se nso we Jordan nsuo nti enso Atraman TV mo pese mo TV no ye kama mo ba we su bibia kama mo magi Jordan nsuo ni bi ahwa abakọ akọpẹ bosin aba 100 million kra obetua ye ton Jordan nsuo asondam ba mo chiro secret bi otim sa asuota no kakra na wanuam no de perfume asum na wachechire ho kama wa brand no Jordan nsuo se wunnim me nam se Jordan nsuo wunnim na ya ton ama bo den bi go ka se tan nsuo a wo mpe do ka se Jordan de aha ene de obeto na the price at 500 million 200 million because me come for plane hi me ba man for plane me ka tu ya mabesa na me come ba bi na ma ye kama Jordan me nye Jordan masa I believe in tano yes oni bi osofo me ankasa yete wo honsam de we na wo honsam ukono me nya chinje bi wo me mu okay because na me no wonya adwen se no ya adwen a anka ye ma ha se no ba be den e ba be toato adwen bisa wasem ye ba ha mfiti ase ye ba be twa no ye tena se wo nsuo eye na nata no hu ye se ye be twa ama ene ye ye sem no aso de semu bio ama ye san yi memory card aso de semu ama etie for me say enye easy o ye try several times nso na yete odi tro obechew sa odi tro a obekwa godu fe na amfe ye o ya ye obi okita nso ondi tro sa afei ye ne sofopon kasa ye say oso se ni se na eko osimo nya motere na ye ni nsuo nye de ni nkomo osofo ya akwankyere kakra asere nananom ne omudi nkomo nsuo ne di nkomo bibia ye twato mu a saba enye izo o se nra ye besere kwan enti nra ye besere kwan se be betwa video ne enti na medwense bia ya sere kwan awie ndie ye ba ya betimi atwa be da de kye ye no na e se na na ya oda ni benada ya ye mba nsuo nchen aha enti escape o se ye sere bia na ye pai kosua na abutu so ansa na e ka se na ya oda be ye sere ba bi o mfinu kwan wantin ye de bo ho na fufu na aba next week me kire kosua ade etimi ye nipa brabum obi a ahia ne brubro a onni sika ana se o ma boni dua ne fura ho kura no me kire sa ade next week na wa fa kosua ba kope na oya na ye kan su asem onse kosua na yisu nsu mu ansa na cameras ne ba good ye kire sa ade ne pe na oya obo se sa ade kwan bebie na ablocking no nti kosua ye di bie kwan papa onse obi go obi dua se nsu ne nku obi a ade omde da na ye kosua na ye di yi blockage efiri honum aha nti me kire mi amaye practicals ni nyina wa ha next week na wangasa do wani ahu bi enti se bia ya bo dua problem bi ade bia block wo de ka bi unyeska ni sa ne manama wo de ha ho me kire wi a watena fi na ye o bible mo okay me sa kosua kwankyere ni nyina o bible no be kire de odi kosua yi a o hu beto ni bibia ni nyina o bible be ne ye kan su asem sa me yangasa nne die no me hu adwiri me yi na oso mpese mi sa asem ba bisa masem we ya ye ba yi we ye nsutene a eko na eba
correct matasa asofofo no bi so etu abula ewo mu fie a eno so omusanso frim eton de mamanfo eno so no sen na wo hunu na wadwe nkyere wo ho sen mi mfa sem nsie nipa wo ho abura nsuo no eye okay bet metimi etu abura wa ha abura mienu ba ko be adwuma ba ko nya adwuma adentia good yewo ade bi ye nananum friend sunsum nti etafa bi suman nti oye suman na odi atu nsuo nim nti oye saade na odi tu nsuo nim a na nsuo na be powerful wo da odwin say normal nsuo aha e bi asem kan asuta no normal ye nti se suman na oje yatum na wabompaye na wokọ eno na wakata so enti unya sabia atumi na koto nsuo nim no obetumi ayisu ama no ho ato be ye normal abura mu so obetumi aya ato ama enti bi ho odi adanse na ene se ko obi abetu abura woni fi na Ghana fo abura bebere ni obi afie ada na ne de enya adwuma na sofo ne de no nko ya adwuma da bia me ga say ye wo adwuma bebere ho what I say but wo no ye adwuma say because gina so ndema abompai aya kwankyere sika beba no ye mfa mforo soro enkomanyame sa what I say ye di ya kwankyere ntimi ye etoda me kan okreche ni pa pa memfa nti sofo tu abura uso tu abura wo fi nti wo fi abura ne de enya adwuma be sofo ne de no nko ade enya adwuma secret bi ho wagya bibia tu nsuo ni okay o se ma shire nsuo ni so enya so sofo misro me fie no abura bi wo bi shira so ma me enya adwuma da be o ne de ebe ya adwuma secret ho nti tie ne ya emma abura mu nsuo no bebre ya asema wo kan o ya twetwensem bi aba okay esan say menim sofo panyin bi wo Ghana ha ono de ogina na asoro dem ka on TV station say owo nsuo se ewo ho a nsuo no yesi utobi na onomo ana so de ye de bi eye adwuma eno sa no sen ene sa no so de bi atomo ana mama kan say me say ye expose you bi no mempe because be kan me o kan me de amekan sa na ma 70 but on kan me a me mfiu sana me de tie me meye ma adwuma etoda kura ye ka say ayarefo ho bi ma adwuma ho bi adwuma sika sem nkoyi bi aware sem nkoyi bi nso yare da ho aye hwe no edita ma menya me de kyerɛ nipa sabi nyansa kakra ma ono so dia aboa no ho akɔ na me de expose a me hu de menya firim but se sofo bi atu abura woni fie wakɔgye nsuo ni bi nsuo na ya adwuma ma wa hunu se enye nsuo keke enye nsuo keke na ode ama because to me will be ade na ode ama onim okay to me bi anim anka enya adwuma aha etinye se obompa ya na wa hira so bibi wo yo me pese ote ase sa Matias amade se enkomo ni mo ye de ni mo ye hwame yi tachiman na nsuatraman TV abepie osofo pon wa se oje ntrene ewo man mu ene afana bebre ena eni na hie ye friend Reverend Ejei Okode me say ensam asofo na eka no me ho adwiri me na me ba han fiti ase nsenchane kakra bi a eda edi ma me hu ye no ama me hu say yes nsuo tumi no ano odin yi ankasa osofo ye betwa ye ho na ye ba ye hu say sika menu bi gu wanim okay ye bi se ho asem Matias etiefo ahwefo umanye na ye ho na ye ba de obia no ye de beto so yo amande hye ye kodan ye ho na yasaba sofo pon ya ne twinkomo na asori no edin e the Christ Paradise Church a tachiman ha se wo pese wo ne sofo edidi nkomo na ofre no na de haw ene de ekọ wa brabom bia no otime boaw na bibia twaye na koye ma wa number wo frɛ sofo a wonsa be ka no na na didi nkomo no enie 055 420 5335 o frɛ sofo a kyese owa abadaye ewa abotre no bedi nkomo na mo nkomo de akire wie no be hu nsem kunumde ebe ye odia nti number no so na etwagu screen ase no wo de frɛ sofo na hwede wankasa ebe kosoma okay also akra na ye ba hai mehu ni ma ba ko menu bi so a no kyere ma adwene kakra mate mehu se sekan mienu bi egu wanim okay na se sekan we mehu ni se tete no nanom no omo kɔ ako ana se omo kɔ ba bi a okay na omo yusu sekan bi tse sei
na sofo so de yanka se kan se de yanka ebeye den ewom me da se o se madi kan aka se megie bibiri mu nie madi yes we sunsun ba ko se kan no okay ye de yakwanche ya se no ya kwanche ne ye miensa ye emergency instant na back to the sender se de abrofo no be kan no yeah aha ja se na aba no ntindi se ye so nyina ye ka bisa entinu oba afode no ekita o no e na be kire ana o problem na be kire afode ko a obebo ne yanka se sika sema ye din entinu o problem no e na be kire sunsum kura yemfa no na yemfa nye wakwankyere no emfa ma nti obi wo ho ebetime yesu sika we ye de sigem okay ti ye de sigem na on se de ho na ye no wow ye de sigem a yemfa ntwa nipa yemfa nku nipa ye de sigem ti de sigem a ye obi bi e frɛ na hwisa na e sigem no hwehwisa no guso sa na o soma no se ade se na mpesa okoye mame we na friend back to the sender no ade bi obi aye obone bi ana se bibi no na ya soma we no na okọ ene wo kwan fa so ani asusu di nkomo na eno so ya ye ho akwankyera ho enti sikan no yedidi nkomo adisem Revelation 11 verse number 5 o say na se obi pese ohawa ojamfiri wanum ememene watamfo na se obi pese ohawa etwa se wukunu saara Yesu ne kasa yo sa se obi pese ohawa ojamfiri wanum ememene watamfo na se obi pese ohawa etwa se wukusa nipa ne saara enye physical asem na ye kan yes be ye ompa ebo na wo de ko okay se nipa no se mpanfo se aboa no wan hawa onse ne bon aha enti we na de sa mmoa bebiri bon ye nipa bi ho ne mmoa pe utunu fo awanti o ni nua koso no eye ne ya obi enya adwuma no eye ne ya obi enya aware eye ne ya nti bi otim ka sofo medim hu bejawo asem to me a mabisa wo okay aha me bo afode se ya ma na wabo na afode am so mafa bofo nipa bi obesoretia Ensuatema TV no fa no to fam onde onye obi abone o so try say wo nye obi bone aha nti na obi odo be ko ba bi say okwakuku ana okoye obi bi no nipa no nduru ba bi a okọ okay nti me masem bi o Bible asem be me so we kan quotation nti me ma quotation e ba ke say asem no say na tie nti se nipa no wan hawa wo nka say obeye ni bone o sa ena sunsum se de sunsum asem tie no sunsum yedi asem yedi asem pa yedi asem sunsum se ne sen won say me ka say ye man mu awoyi ofun obi na yo bi bone a odokọ court na makogina na makama asem why be kwa ma wo no fine why an kwa ma wo no na de say to na to the sunsum asem di ene sen sunsum no ye wo onyankopon okay ye wo onyankopon ye wo nyankopon ye wo mahodo miensa ye wo onyankopon o ene dikan ena ye wo nyankopon eno ene dikan ena ye wo onyankopon nti nya kwa onyankopon nyankopon nyame nti niema miensa ne wo ho onyankopon nyankopon anyame nti Bible so onyankopon gina nyankopon asafum bu aten anyame ntam what you say aha nti sankofo wem ni nyina no omotena ase yemfa ne say sa ne ma miensa we no nyankopon no one onyankopon ne krita nyankopon no yemfa ne say bia Yahweh Buddha ana say heroes ana Krishna ana Tano omo ye nyankopon ena yewo anyame omo ye nketwa etinu omo no omo gi case no na omo de akoma omo boss na omo boss nso de akoma krita okay na krita na ka say asem we ni de Ensuatemanfo dibim omo difo mo punish omo na omo punish nti before obi be bo dua na say obi be ye obi bi no we say next 2 weeks na say me be dua boso okay Bible ebe chiri kwan fa the Bible bo dua nyina e wo ho ebe chini pa no so we sure me dey bon Bible the next week and I say next 2 weeks no next week me say make asafa kusua next week kusua nti next week no ye be the next week no kusua no ebe chem yenu me ma be 15 minutes before na ye dey dua bo na be wo no na chiri what I say ye obi o ha wo ye den dua nchi no odi nso bia bo ne dua nchi no sa se omo ni dua ebe kan se we didi afa chem toilet no na wakọ toilet toilet ntoto so de se de wafa afa duru na eno ana esane
ye fa akuma de paija o akuma de paija na okoto kuku mu no aboa bi ni yema de no menkyerɛ sa aboa koro yema de no nko a na de ano a ye wa haban bi na wa de aka ho na wa no a nti esisu ni nyina aben na esisu na udi sa na udi nti utimi di ne wa no ni nyina wi a eno an mumbo de amadua nkyɛw wow pesa mumbo de na dua ne kyɛw a ebe kan na udi fo e kan wa nse dua chi obi na fry kese aha wo ebe kan de se de wa fa duru no wo koto leta 2000 na se obi abudua as obi abudua no eti eno so next week ara next week ebe kan wa se okay yo na also me hu se me kan man o to me sign say second na ye mienu na o kan ba ko ase na o ja ba ko ho na ba ko eno so ne dima ne sen we no katachi second no ye mfa ntwa hwe ade se bia ye twa aboa e de ama katachi aha ansana bia ya yusu sikan we de ye yusu ni basabasa na ye mfa mbonipa ale o se o de bonipa den ne be ye e te se de wa boni dua pepepe ana wo de na hye uja fonsa no nti ye mfa mbonipa na se obetwe film no otwe film ape na o de bansu na se twa aboanti no amaso no aye kakra oh okay ndi utwa bo wi utwa wi na de hyem wi ape na de atonti we de uja sekan ye mfa ntwa aboa so mmo bia nti apart from akoko na ebi adwan ye mfa ntwa aboa bia bi so okay yo so na djuma ye no osofo kode ja asamba ko bi so a ye ba no ye kriw no o de suma me se mimbisa wo ne se o te wo asem nya nne ko hwe wo ada TV station such as say osofo mo de wo ha adwen o Ghana fa o se ye nyina ten ba se no me pese mbe ha asofo no nti asofo no munti amasen aba back no fa me fa metwe mu nyina ba Africa na ye nyina ya Africanism no mbeba okay the mission no many panes mimbisa wo se o hwe wo videos bi ni ade nsuo ho se ne na yete nsuo yi ho a ye di nkomon o se mimbisa wo se na wankasa odi wani sei ehu nsuo ni bi dana se odi wani ehu spirit ni bi se bi a spirit no oye kokoo oye tuntumu oye fitao wahu bi sa dana spirit free enda from e Bible mu sa on found New Testament okay e Bible what I say ye o kwan e fa so e free sunsum e o Luke 2 verse 22 what's it now okay we here yesu ekutwa adwan man what I say look me my quotation ah o man this year na so fogusu a ope correction no quotation no ama ye de adwuma na wate de o kan de o ye bia ase no ye kan mo say eye Nsuatraman TV so na ye wo yi so fogusu a ope quotation no na ye kire mo say Nsuatraman TV so ene ye wo yi e piem e wotachiman ai no so fopon di ano baba ye ehu de ekoso bia because but do na kasa na so fo de odi nsuo ho ye den so fo de odi nsuo ho ye den ene wo kire ni ma bi ama ya tene ma bi ase ehu ni say Africa ye wa de papa na yenje yenye ne ma ndi na nyina yen kambom na yemmoa na entumpon because ono na dwe nche ne say e ya abrofo no na ada yen e wo ne ma bi hu o mabutu ne ma bi so e de Bible ne ma bi a ono hu se o masiniti ase enti sofo sofo kode Reverend Okode o kire say onka se bi a Bible no we na enyo but wo kire say yen Africa ha yen niema no sin de abrofo no e de bre yen no enti yen kyare ho pinu ye kosofo na ne de wo no de atoa so okay say quotation na yes quotation na ye Luke on ma Luke 2 ha da bia na me kan na say ho Luke 2:25 o say na hwe derima bi wo ho a o frɛ no Simon o kan free 21 ne bana kwan e fa so a ye wo ye kan say kwan e fa so a ye be wo Zakaria e be wo ne ba ne firstborn Zakaria is of pani papa yi onyaba ne yire friend Elizabeth ne ba pani e friend John ena
Zakaria akwa ene ne yira koda Zakaria nya 100 years ne yira Elizabeth anya 90 years afi de papa yinko wa this of fresh spirit na on spirit no edin komo ansana o spirit asem na me yansa we on na atimi akasa ansana wo anyaba na den time no age say bia on spirit ni kasa one and one na spirit ni direct to say you see fase si ha ansana John 1 verse number 14 o say Yohane adanse kwa ye faso ye wu Yohane eno no entinu Yohane ye be wono no Zakaria ko fresh spirit ye friend Gabriel on this spirit din Gabriel ai on din the buy ti odin the buy no be ka kire Zakaria say o ire Elizabeth ni na obewu babema friend Yohane no say manya 90 mira nya 90 years manya 100 years ebede na we yeba osi nyankopon na asoma na se wanjimi ani ntubotom mpa ni nuane ampa na Zakaria tumi atom for 9 months absumen kun wa bra ne ba no nyim nyina wantumi ankasa da enti spirit frɛ enafom okay so be fresh spirit agi se wagina ye se wonjina ye akunta misero emfa oposu nko te okwa fresh spirit na spirit frɛ no enya de edafom Zakaria kro yesofu pani no ofrɛ wie ye no watomu torimu on spirit ni kasa no the spirit bebre o from amanfo frɛ no we o use Facebook of Moses e bia next week me de no beba say time ba mu a me de no cry rubber one ni bi me paper one me ya de a me pa de a e original what I say kwa fa so e wo no ye fresh spirit into your problem bi wo ho a this o free sunsun na no ni kasa enna most of times no say okukunye dudia na no nso be nante a first one no be nante wo dayim to no be kasa ho dayim sa bisikura otimi dan ne ho nipa eba physical na wa dan te say e bia papa first da oba no ona da hai asema nipa odikan ba me fi sa na me preach wo bonidin asota no na me kan oba no me preach wo Asta FM na me ye watch night ti me ye watch night ni nyina wie ya na me kasa fa nsu na maama obi akwankyere ma ne da kotu nsu ni afi me hosa me so man bia ba me ba obo punu ma na me bie no me pon 4 by 6 na papa ne timi kwan ya no we say o ma me na kakra kura mpo asembi na me bebisa na me so okay say obi wona duane na onfa duane ni ma o se di na ukofa duane na udi a wo so kom de e na wakofa duane na wadi why boni ana why papa timiti odi asembe na papa bodani bisami be na minim se nso na adan na osa eti obi wona duane kom de wakofa adi nipa no so mfa ma why papa na why boni eti na mia mente ase me kase why boni a nipa no kom na de no e na wafa adi me kase onye boni nso aduane no so ye mfam chew wakowie na wadi me to us I mean who said that me answer question if I so wo she ade bi basabi na wo she hwese talbi ne ho fi bi ti bibi am se me pam no kra na won kona me de me nkoda na me se ja se kom na do ene wakofa didi a ende enye bone o se sa sian ene me ko eti we enti obai o sian na want to correction oko o herenza na wa me na oko ti one am san koda because of watch 19 dem hia ne se mabansuom na me ne kasa se aden na wo ma obi onjimi nidi akwankyera ba betunsuo ni am say eti wona aba ha wanda hu adi no se next time obi ma obi abansuo ni nchi ama nipa no njimi ndi ansa na obeba ha wa aba am say yo therefore daroma minim ni sa nka me am ba megina mu kompa aba be enti omo ba omo timi tan ne se nipa form na omo aba nti omo bedura obetimi abesere wade ya obesere wade na wa mana ko na se ukudura na obete enti ni se wo fi na utie mi because wa ye no bodama ni atie bi basa bi wonim bi kwa wa konsu bi makobo mpae de kobo mpae ni so no pewasem so pewasem sa
obeba ho abesere wade obeba be so wa he nti so hwe na se wo se wo ye good a eno anu no okay eno anu no no so unim ne ma bi so koso wo ye man mu a okay obi tumi utumi show bi a onye ana hu ni se sabi wo address basa obebise wade a matene mpanyin sem se obebise wade a eno anu no unsem sika ahye ene sa ne man eno so because ya meside hu se we a obey say papa o say onye papa o meside na mehu ho pa bebre bi ho a unse spirit say the spirit no ye bibrem ha no bebre dane o mo te se sabi o mo abodam no ansa na waba whether we good or bad obetumi adane sa aba what I say enti wo na e say o mo wadwum da ho ense meka say ebia wakonsu bim akobom pae obetumi adane ho sa aba o ma me bi o papa bi okita evil spirit anasa okita money bia ono so betumi adane ho sa aba but before I be give out no bom pae gusu okay o bom pae gusu a na firi wakumum fa che say we die makumum fita na me de che na waka wa bom pae gusu bi kura ho a opa umfa usuro no a fatu fom na ka chen so onfa se usuro se bia nipa no wonjini ni obi abesere wade o se eja na odi atufom man tumbo no be odi tufoma o se no afra kura bi so on be fama no na se wo ankasa odi hye ne sam direct say dia obetwe o sam sirade ni nyina reverend se o che nipa na de okay na odi tufom na den na ebeye se odi tufoma asase no ahohome wo wiase nyina apart from angels so omo na omusi nsum ana omusi dua so na nso nu kura eda asase so dua no so kura esi asase so enti powers ni nyina gina asase no so enti odi tufom a ono koto no ofa enko ba bia biem wanje mfiri ho ogi firi obi foforo ho enti saade no so untimi nya na hwe okay enti se mimi hu ya meka sa ja me mfasika manipa oti se me tufom na wafa ukasa untimi dan na nyame ya do me bihia okay na ye twa so be me tufom a ene fa na wafa na woko enti wo hwe me a eno so ya fatu kotukum fatu adwenim se wo hwe na nipa no usuru no a wo de fatu fom aja ene wo yete se do twam na no aja me ntom wo we de kafra na fa na ya wo de toduane okoto na ofape enya hwe biem entimi nkoba bia ana se nyame a wo gini di no obia ne nyame a wo gini di nyame a wo gini di no bole din bom pa eguso se aja adi na me de kwakocho ma omunyemise na fama asa yo amanfo yegusu a ye hwe Insuatraman TV me say pick number na keke na me a de mehunu no abome tofa pick number no hwe screen ase number na etwagu no for reverend na oni ninkomo na wo problem bie ni ho a odbedu reverend ni mu a che say ohunye den ento anase nyame nti ontimi ensolve ma problem bie ni ho sa wo ama no ni wo he wo de fra no ni ninkomo keke number no so WhatsApp reverend me bo ndashwani o friend pe nkomo die bi bia no obema ho ayeden ato reverend aja yeguso twetwe nkomo na ebi simimbisa o komeba no na me say ho nsam o gentle ni ntine say questions amanfo de amale de sam kase ya kan wasam ko ahwan na yeden ye mfiri ha na yeden yako ebi simimbisa o say wa sorry no techi my hanko ana wo anase ewo mmia ya anase senete was the first time on Royal TV and sana covid neighbor tina Kumasi a culture center they say yare no ba en minko ho biem na Kenya say I have Kenya say number 2 Alabama hotel na chi asoro ni bi ho na techi my abo so ba sare hini fi na chi asoro ni bi ho no enti say 2 branches we na ye juma na say na ngasa no ma enter into business kakra. Okay. Say Techima had the biggest media school, Kodia Media. Oh, okay. And your Kodia security in Soho, and your Kodia construction or Honum, and construction, your road construction and a building construction. Yeah. And then you Kodia dear. And Jay has a business in Katanga. Also, only be Mincho. Okay. Say you didn't come over. Now, what can send me a buonipa, ya brabum? Because si pa be brena pe media school yamba o kakra bi okay o media school no sign na mo ye mo nema tie ne sign na mo nema tie ankasa well media no yesua radio so kasa
TV so kasa ya kanfo ya kasa yesua program hosting said you to questions no aha yesua no so your friend program hosting yesua no so yesua media law and ethics ade bia about radio any TV de yesua bi ho no anything nti ba bi o bia no how many months or say 6 months for diploma. Okay. It's about 6 months no. First 3 months no, mbe theory. Yeah. Na next 3 months no, maba be practicals and your practical studio me send am. Ya na ma tifa heavy. Studio no ye kan. And na your online radio. Oh, okay. Cordial radio online. Okay. Your born nyumpa, o ye program se bibia ho no. Nti betimati e ho no so. Mate. Na modal na ye dey. On say online radio no. Oko modern Ghana na wakako wuram na watimati bi ha na oko ye kan say Play Store so a na obo kodie online radio ha ebe popiaba na wa download to phone so nti ba bia pese TV an na ye nchekere no bebre ho ha nti tam bia no pese TV a betumi akoti yo ye san twa kakra bi wa eye so panya ene ni di nkomo yi ena nsem bi a obrobro so no me say anodin afa na mama je nema bi edi se o trend sa no enye me wonwa oso sisi ya se obi hu mfa no obi yare impromptu den na se ye ntimi mpo emfa na mma ha okay esan se bi ekwan ni nti se ekwan ni wa bi o won kan na bi a at that moment owu ani na ye nya number yi na ye frɛ wa den na obetumi eye ade abo nipa okay who say David ameni obi e kasa mkasa ya before be ya to enima bi etu egu ye bre wo yare na omben mi a mebisa wunyame din obi a woni nyame o obi a woni nyame wo honom enti o kan Mika 4 verse number 5 a Mika 4 verse 5 o say aman mu biara nante ono ani nyame din enti nso atre fo nko a o mu nyame wo enti mebisa be wonim se bia wunyame din na mebisa enti mebisa wi a na ma age wunyame ni din na mde aka me de no ho na ma hwe ba bia yare ni free buy de me de ma wa yare ni beko na ma kan bom tie wo se me ma no wa me ma no metena he na me na be ya metena he na he okay wow osofo aja o final word a obeka e de kire amansan ni wiase ni obi bia o hwe obi a mate me da se obi o hwe bia no ye ya bibifo fa no tutin ye nya abrofo entimu me nja abrofo sem na ye mbra bibirim na me ye bibisem ebe boa yankasa what I say ebe boa pa enti de dikan de oyare ye tia haban ye sere ahonhoma aka se omonsa ne yare biko om kire o kire yare kura om be kire haban kuro ana om be kire ade kuro e bi kura na ye musuo bi na ya to abo na yakoyi afiri so na ho ato wadwuma no sika sem ne nkoyi a ye sere se sika mbra wumsam adwuma mbra na ye kwan a block na ye bi e de amount bi so de ya wo eni awade eno so ye hwe be ma no on da fie oba no oni obi nete ene de next week be ba ho ye haban bi o bible mu bi kura bi si wa fichire Jacob ne kote sa haban no so oba ne se ompene da ana be ma ne se ompene da na enya de sa haban no ma ana sa de no ma na de ya kwankyere pe da Jacob de ko ben ye de ye Jacob ape Jacob ne sa haban ne ko dai o bible okay next week ni ase ye bre no ni nsu na e ba ne ntino me du be si ese no nsam ho ntime nja nsu atrehwe hwe nsu atreman TV every week e the video be bro me de me pa adisua umpa adisua no mitimi nante and the bible way ya start say na ya start Genesis 1 verse 1 afina yeko ye ba be wie last revelation bible ya ho enti di machi na yenko na problem bia nso a e wo ho no o dey just call me says papa problem say no ho we believe in rivers ahunhum papa e solve problems enti no problem bia wo no a wa boss empire bones ma bo empire yenko no o dey try me and see so me hwe say the na go for the car no so me nso hwe na yen hwe ba bia susan e dey bo December fa me nim kan to bia wo so o dey just phone me na yen din komo na yen hwe de nyankopon be me nim say bi papa nso be free Nazareth aba amen yo omade se yen so Atreman TV na be piem e wo tachiman ha ye ne sofo kese pa ye Reverend Ejei Kode ana be twetwe nkomo yi che se de yankasa kwade ye ne hu no edi papa ne ho adanse straight baby bia wo bia wias bia wo bia no wo haw amane kodanda bia wo de fresofo na hwede besi esan se ye hu se tumi ye den e wo ye ncha ho bebre no wo screen ase a osofo number egu ho no wo betumi afre no
na ona di nkita ho bia opesa no ni di bia na bibia be si yie say ya ware semo eya akwantuo semo eye say busuane mpo na mo problem bi ewo ho no mo a mo fresofo a oba beboa mo na bibia akoyi yara mo se makan ho abedi sembi na me nso bibia afeso ye main sponsor ba ko a so boy chidom eye Bossu photo studio owo nsu atre say wo pese wedding ho ne ma bibia Bossu ko a obeya ma afeso best cameraman ba ko e director Bawa obeso betwa wo video den bibia director Bawa so nsu atre ohuna obedi ho dwuma ma yare mo se nyame nka mo